ओंकार ओडिया। नमस्कार फ्रेंड्स, ओंकार ओडिया चैनल रे आपण मानक स्वागत। फ्रेंड्स, अत्यंत गोपनीय भाव में मात्र गोटे मिनिटर क्रिया को निजर गृह मध्य सारिकी संपृक्त स्त्री सामना को केवल थे चली जातु आपंकर कौन हूँ कि चूँ कथबार्ता वार्तालापर आवश्यक ना सामना सामनी चाहिए आवश्यक ना केवल गुप्त भाव कणई कणई लक्ष्य रखु भावभंगी को दृष्टि आपण पड़ुची कि ना जदि से आपन को थे देखि नौ तेज जानतु आपंकर कामटी होगला से आपन को देखा मात्र ही प्रेम जर्जरित हो उठे एक प्रचंड काम वासना अंतर्चेतन जली उठे। यह कौन मंत्रोक्त चमत्कार नुहे बरं एक सिद्ध तंत्रोक्त सम्मोहन प्रक्रिया जहाँकि मात्र 2 टंका विनिमय यही शक्तिशाली जिनसटी को आपण माने निजर आखपाखर संग्रह करी केवल एहारी माध्यम यही शक्तिशाली सिद्ध तंत्रोक्त क्रियाटी करिवार अछि। जदि कौन स्त्री को नहीं आपण प्रेम व्यापार रे संपूर्ण विफल अछंती किंबा अर्ध सफल अछंती एवं चाहूचंती कि संपृक्त स्त्रीटी आपन को प्रति गभीर अनुरक्ति रहू एवं आपन को प्रत्येक कथा अनुसार कार्य करू आपन ताठारु जहा मध्य चाहूचंती से सेथुरु विरत न हो तेबे ए शक्तिशाली सिद्ध जिनसटीर माध्यम कौन सी मंत्र को प्रयोग न करी आपन ताकू क्षणिक मध्य प्राप्त करें। यह शक्तिशाली जिनसटी को आपण माने ठाब करने अत्यंत सहज मात्र 2 टंका रु 3 टंका मध्य पड़ो ना आपंकर कार्यटी हो गुप्त तंत्रोक्त जिनसर वशीकरण विधिटी को यही क्षुद्र भिडियो मुझे कल्याणार्थे शेयर करुच्ची। अनेक प्रचंड तंत्रोक्त रहस्य यही जिनसटी मध्य छपी रही जदिओ आयुर्वेदिक क्षेत्र में यह खूब जनाशुना आपंकर चर्म रोग हो आस्थमा हो केश उपुड़ा हो आंठुगंटी दरज हो यही अनेक दुरारोग्य व्याधि यही शक्तिशाली तंत्रोक्त जिनसटीर आयुर्वेद में खूब योगदान रही। तेबे यार गुप्त तंत्रोक्त प्रयोग खूब कतिपय तांत्रिक मानक जना जो माने यार व्यवहार जानते से माने निजर कल्याण करने सह अन्य मानकर कल्याण मध्य करिथांती। एही क्षुद्र भिडियोटी यार एक स्वतंत्र वशीकरण विधिटी को मुझे कल्याणार्थे शेयर करुच्ची। भिडियोटी को ध्यान सहकारे शेष पर्यंत देखु। यदि कौन नारी को लेकर आप गभीर मर्माहत अच्छा आपड़ चाहते प्राप्त करने जदि कौन कारक तत्व से बाधा प्राप्त होती निश्चित भाव में से नारी को अक्लेश प्राप्त करें किंबा जदि कौन नारी पुरुष को प्राप्त करने चाहे से एका विधि मते ही पुरुष बंधुटी को प्राप्त करी तार जीवन साथी करें किंबा जेकोसी कल्याणकर कार्य निभे पार। तेबे एही वशीकरण विधिटीर संपूर्ण विश्लेषण करने पूर्व क्षुद्र निवेदन जदि आप आज प्रथम बार करके चैनल प्रवेश कर कंटेंट आपको रुचि रहुछि तेबे चैनल करे लाल कलर सब्सक्राइब बटन क्लिक करी बेल आइकन क्लिक करें और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करी चैनल टी को सब्सक्राइब कर नियंतु जेबल कि आमे जेतल आपण सेवारे एही तंत्र मंत्र वीडियो अपलोड करिवु तार सर्वप्रथम नोटिफिकेशन आपण पाखरे पहुंचबो एवं से सब को आपण माने सर्वदूर देखिकरी किसी ज्ञान आहरण करें। तबे फ्रेंड्स एबे नजर पकेबा एक शक्तिशाली तंत्रोक्त जिनिस जहां कि आपण माने मात्र 2 टंका विनिमय आपंकर पाखापाखि थिबा पंसारी भाई दुकान हो पूजा सामग्री दुकान हो किंबा आयुर्वेदिक स्टोर मानकर हो आपण यह प्राप्त करें एवं एहारी सहायता मात्र गोटे मिनिटर क्रिया करी निज गृह भितर जो संपृक्त स्त्री पाखक आपण जाउचंती जो स्त्रीटी आपण को आड़ आखिरे चाहूना आपण संपर्क रखापी चाहूना किंबा आपंकर पूर्व प्रेम संपर्क थिला एबे ब्रेकअप समस्या परिणत होईची सेही स्त्री पाखक आपण माने केवल गुप्त भाव में चली जातु कौन सी कथबार्ता वार्तालाप हूँ कि चूँ किसी कहबार आवश्यक नहीं केवल गुप्त भाव कणे कणे की लक्ष्य रखु जदि से आपको थे दर्शन कर दौरान आपको थे से देखी दौरान तेज जानतु आपंकर सेठी ही काम होईगला से आपंकर दर्शन मात्रके ही एक एभली तंत्रोक्त सम्मोहन दुनिया को चलीजे जोठी कि फेरिबा तांको पक्षरे असंभव हम। आपन को देखिबा मात्रे से प्रेम जर्जरित हो उठिबे कामासक्त हो उठिबे एवं आपनकर समस्त अभिष्ट को सही मुहूर्त ही परिपूर्ण करिवे। एक शक्तिशाली तंत्रोक्त सम्मोहन प्रक्रिया यही क्षुद्र जिनसटी मध्य लुचि रही जहाँकु कि आपण माने अत्यंत गोपनीय भाव में निजर गृह मध्य यही कार्यटी को सारिकी तांकर सामना सामनी हो जिबार अछि। से जो भली स्त्री मध्य होइथांतु जते उद्धत होइथांतु आपनकर दर्शन मात्रके ही निज भितर बरफ भली तलिया पे लगिबे एवं आपनकर समस्त कार्य सही मुहूर्त ही संपादित होइजिबो। कौन नारी जदि पुरुष बंधु को प्राप्त करिया पे एई क्रियाटू करुथाए ताहा मध्य संभव होई परिबो। तेबे आपण माने जेकोसी शनिवार दिन एही जिनसटी को आपनकर पाखापाखि पंसारी भाई दुकान हो पूजा सामग्री दुकान हो किंबा आयुर्वेदिक स्टोर हो सेठारु संग्रह करिक आनिबे। यह आपनकर ऑनलाइन माध्यम रे मध्य मिलिबो जहाँकि ए जिनसटीर नाम को मु आगे आगे शेयर करुच्ची। आपन जदि सेही नाम रे गूगल रे सर्च करिवे तबे बहुत ऑनलाइन स्टोर मध्य
ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଚାଲି ଆସିବେ। ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଗୃହରେ ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ଅନଲାଇନ୍ ଅର୍ଡର କରିକି ଏହାକୁ ମଗାଇ ପାରିବେ। ତେବେ এই ଜିନିଷଟିକୁ ଆପଣମାନେ ଯେକୌଣସି ଶନିବାର ଦିନ ପ୍ରାଥମିକ ଭାବରେ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି ଶନିବାର ଦିନ ରାତ୍ର ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଗୃହରେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତେ ଶୋଉଛନ୍ତି, ବାତାବରଣ ଶାନ୍ତସ୍ନିଗ୍ଧ ପରିବେଶରେ ଭରି ଯାଉଛି, କୋଳାହଳମୟ ଆଉ ନାହିଁ, ଆପଣ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସ୍ତ୍ରୀ ବା ପୁରୁଷ ଯଦି ନାରୀମାନେ କ୍ରିୟାଟିଭ୍ କରୁଥାନ୍ତି, ତେବେ ଯେଉଁ ପୁରୁଷର ଗୃହଟି ଯେଉଁ ଦିଗରେ ଅଛି ସେ ଦିଗକୁ ମୁଖ କରିକି ନିଜ ଶଯ୍ୟା ଉପରେ ବସିବେ, କିମ୍ବା ଯଦି କୌଣସି ପୁରୁଷ ନାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି, ତେବେ ସେ ନାରୀଙ୍କର ଗୃହଟି ଯେଉଁ ଦିଗରେ ଅଛି ସେ ଦିଗକୁ ମୁଖ କରିକି ନିଜର ଶଯ୍ୟା ଉପରେ ବସିବେ ଏବଂ ଏହି ଜିନିଷଟିକୁ ନିଜର ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତ ପାପୁଲିରେ ମୁଠେଇ ଧରିକିରି ଏବଂ ନିଜର ହୃଦୟ ଉପରେ ରଖିକିରି ସମ୍ପୃକ୍ତ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗଭୀର ଭାବରେ କିମ୍ବା ନାରୀ ହୋଇଥିଲେ କୌଣସି ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିବେ, ଯେପରିକି ସେ ତାଙ୍କର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହ ସମସ୍ତ ସେହି ସମ୍ପର୍କ ସଂଗଠିତ ହେଉଛି ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ସେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କଲା ପରେ ତାଙ୍କର ନାମକୁ ଆପଣମାନେ 7 ଥର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିକିରି ସେହି ଜିନିଷ ଉପରେ 7 ଥର ଫୁଙ୍କ ଦେଇକିରି ଆପଣଙ୍କର ତକିଆ ତଳେ ରଖିକି ରାତ୍ରରେ ଶୟନ କରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ତା ପରଦିନ ନିଦ୍ରା ଭଙ୍ଗ ହେଉଛି, ପ୍ରଭାତ ସମୟରେ ଆପଣ ତକିଆ ତଳୁ ସେହି ଜିନିଷଟିକୁ କାଢ଼ି ନେଇକିରି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ସମସ୍ତେ ମୂତ୍ର ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି, ଗନ୍ଧ ପୁଟିମୟ ଜାଗା, ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଆପଣମାନେ ଜିନିଷଟିକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେବେ ଏବଂ ତା ଉପରେ ନିଜର ଦକ୍ଷିଣ ପାଦ ପକେଇକିରି ପରିଶ୍ରା କରିଦେବେ ଏବଂ ଏକ ମୁହଁ ହେଇକିରି ଗୃହକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ଶନିବାର ରାତ୍ରିରେ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷକୁ ନେଇ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ରବିବାର ଦିନ ରାତ୍ରିରେ କରିକିରି ସୋମବାର ଦିନ ସକାଳେ ମଧ୍ୟ ପରିଶ୍ରା କରନ୍ତୁ ତା ଉପରେ ଏବଂ ସୋମବାର ଦିନ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସେ ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବଜାଇ ରଖନ୍ତୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଶନିବାର ରାତ୍ରିରେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁଭଳି କ୍ରିୟା କରିକିରି ରବିବାର ଦିନ ସକାଳୁ ପରିଶ୍ରା କଲେ, ରବିବାର ରାତ୍ରିରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଏକ କ୍ରିୟା କରିକିରି ସୋମବାର ଦିନ ସକାଳୁ ପରିଶ୍ରା କରିବେ ଏବଂ ସୋମବାର ଦିନ ରାତ୍ରିରେ ସେ ଏକ କ୍ରିୟା କରିକିରି ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ସକାଳୁ ଆପଣମାନେ ପରିଶ୍ରା କରିବେ। ଯେତେବେଳେ ପରିଶ୍ରା କରୁଥିବେ ଦକ୍ଷିଣ ପାଦ ତାପରେ ପକେଇକିରି ହିଁ ପରିଶ୍ରା କରିବେ। ସମ୍ପୃକ୍ତ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନାମକୁ ପୁନର୍ବାର 7 ଥର ନେବେ ଏବଂ ଏକ ମୁହାଇକିରି ଗୃହକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ଆପଣମାନେ ଏହି କ୍ରିୟାଟିକୁ ମାତ୍ର 3 ଦିନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହା ଚମତ୍କାର ନିଜେ ହିଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। ସେହି ନାରୀ ବା ପୁରୁଷ ଯାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏହି ବଶୀକରଣ କ୍ରିୟାରେ ସାମିଲ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ପ୍ରେମ ଜର୍ଜରିତ ହୋଇ ଉଠିବେ, କାମାସକ୍ତ ହୋଇ ଉଠିବେ। ନିଃସନ୍ଦେହ ଏହା କସ୍ମିନ କାଳେ ବିଫଳ ହେବ ନାହିଁ। ତେବେ ଏହି ଜିନିଷଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଭେଲୁଆ, ଯାହାକି ଆପଣ ଯେକୌଣସି ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଦୋକାନରେ ପାଇବେ, ପୋଷାରୀ ଭାଇ ଦୋକାନରେ ପାଇବେ କିମ୍ବା ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଷ୍ଟୋରରେ ପାଇବେ। ଏକ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ପ୍ରଡକ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଏହି ଭେଲୁଆ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର କାଜୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବୃକ୍ଷରେ ଏହା ଫଳିଥାଏ। ଯେଭଳି ଭାବରେ କାଜୁଟି ଆପଣଙ୍କର ଫଳ ବାହାରେ ତାର ମଞ୍ଜିଟି ହୋଇଥାଏ, ସେଭଳି ଭେଲୁଆ ମଧ୍ୟ ଫଳ ବାହାରେ ଏହାର ମଞ୍ଜିଟି ହୋଇଥାଏ। ଏହାକୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ନିଜର ଆଖପାଖରୁ ବୃକ୍ଷମାନଙ୍କୁ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିବେ ତ ଭଲ କଥା, ନହେଲେ ଯାହାଟା ମୁଁ କହିଲି ଅନଲାଇନ୍ ହଉ କିମ୍ବା ପାଖାପାଖି ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଷ୍ଟୋର ହଉ, ପଂସାରୀ ଭାଇ ଦୋକାନ ହଉ, ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଦୋକାନ ହଉ, କୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ ମଧ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ଏହିଭଳି ଏହାର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ। ଏହାର ଚମତ୍କାର ସମ୍ମୋହନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆପଣମାନେ ଉପଲବ୍ଧି କରନ୍ତୁ। ସମ୍ପୃକ୍ତ ନାରୀ ବା ପୁରୁଷ ଯାହାକୁ ଆପଣ ଏହି କ୍ରିୟାରେ ସାମିଲ କରିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଚିରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ଲାଇକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ, ସାଙ୍ଗସାଥି ମହଲରେ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଭିଡ଼ିଓର କ୍ଷୁଦ୍ର ପରିସର ମଧ୍ୟରୁ ମୋତେ ଏଠି ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏଇଭଳି ଏକ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ କୃପାରୁ ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ। ରହୁଛି। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣୀ ପଶ୍ୟନ୍ତୁ ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଭବେତ୍। ଓಂ ଶାନ୍ତି, ଓಂ ଶାନ୍ତି, ଓಂ ଶାନ୍ତି। ନମସ୍କାର।